Guys, I have some ipon. Bilbilangan nilang. Sab uupat kanya sag tatalo dik amo kendi mi amo. Tagpipiso sag 20 sag pa 5 and sag 10. 10 guys. O 10. Sag tatalo. Dim amo sag papa ay sag popagayam. Kita on niya guys. I-video kami lang guys. Kasi awa mo gamin mo ubrami no bilangan nilang kasi basta Guys, hindi kami umaapala. Hindi kami nagpapa-apal. Pinibilang bilang guys. ibagbagami lang guys kasi inbaga yung amin nga rich ay poor kami i-DJ TikTok ko. Han nga i-DJ TikTok na guys, i-DJ TikTok ko. Iso nga ibagbagak lang nga rich kami nga talaga. We are a millionaire. And isudak guys ko millionaire mo lang. Yup, guys. Ngam sa Bali lang pagyagyanan da sa Bali kasla poor nga millionaire da. Napanjay sa Bali nga country jay papa da tapos siya ko travel girl. Guys, at travel kami lang guys. Ag travel nakno ore ad klase mi guys. Yes, guys. Ngam hangko nga classmate. Kasinsin ko lang. Be, kurang manon. Sagdududwa. Gano'n tumalang sa gamisa. Guys. Sagdududwa. Hanang kasya guys. So, dapat duwa. Nagmaya. Okay guys. 1, 2, 3, 4. Wait lang. Wala mo kung mag-isa. Bilagak man dito isang 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay guys,